सांग्रंसानि हर नगर किफिलि तंफुरो महादे मुसुक बाय थुतायै बाइक नि गलायै थैकिया खरकसा बरक आबनि लगे ते खरकसा बरक साक दुखुमानखा थैनायनि मुं बिप्लब बरुवा बिनि गामि उदयपुर होनै साइमानखा ते खरकसा साक देरानायनि गामि शान्ति बाजार होनै साइमानखा थैनाय बरक खरकसा कन्ट्राक्टर होनै साइमानखा ते साक देरानायनि मुं देवब्रत सरकार होनै साइमानखा आसालनि हर बाइक गलायमानि खरां खोनाबै आमसानि लुकुरक खासिगै फाइका ते हर बथानाय ब्रिन्दिया रक्न कक्तमार हरका बरक फायै मांग गथै ते साक देरानायनि खसावै जुलाइबारि प्राइमारी हेल्थ सेन्टर तलांखा आरबो तंनाय डक्टर বিপ্লব ন থৈকিয়া হনে সাকলাই রিখা এখন যে লাস্টটা আসছিল এটা তার আনুমানিক কত সময় আসলে হসপিটালের মধ্যে 8:35 এটা স্যার মানে বাড়ি কোথায় হে নাম কি নাম বিপ্লব বড়ুয়া বাড়ি জব গেট আরকে থানা না স্যার বাড়ির লোকেরা তার জানানো হয়েছে পুলিশ মেবি জানাছে আচ্ছা ঠিক আছে आशाले पातिमुंग साक देरानाय देवब्रत सरकार न शान्ति बाजार साकाम नगर रेफार ख्लाइजाखा पातिमुनि कक्तमा माने आरो थांका बाइखरा थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।